أشفاني يا شيخ شاقيلني يا قطب الرباني يا قوس الشماتني يا مكشفني يا شيخ عبد القادر الجيلاني أكسني وعملني هذه في خطي الحاجات يا الله رضا لكم panjenengan ya Allah Pak Sinten Pak Asma Saryati Pak Saryati lah panjenengan paring kesehatan dohiriyah wal batiniyah kawan ridha pun panjenengan kun fayakun Allah tak gebak ya waktu sembuh sehat Allah Allah darah gerinjiran ke apa Pak Masya Allah 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 iki sing terwantu satu lagi sembuh sehat Pak Allah Allah sehat Pak sembuh Pak Allah 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 ya Allah dan ya Allah selawat Pak terus Pak sembuh Allah Allah sembuh Allah Allah mari sehat malih Allah ayo bisa bisa gas seger waras Pak sembuh mau anak putune sehat malih gas Allah Oh Allah tak ibu kita waras sehat Allah Allah Terus itu Pak umur berapa? Saya ketikung dulu. Kedua. Sehat hilang waktu
cuman berikan tangan gue ini siapa ini siapa ini kamera agak merem lah apa ya tolong airnya ya harga Tuh ya.